السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لو شيما ناراتيف ديال لا بواط ا ميرفي. الوغ باعتبار ان لا بواط ا ميرفي محتمل هي اللي غادي تحط، donc on va commencer par le schéma narratif. Alors bien sûr, le schéma narratif se compose de 5 éléments: situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement et situation finale. Alors par rapport à la situation initiale de la boîte à merveilles, alors ici le narrateur personnage vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. الابن عايش مرتاح مع والديه، ما كاينش مشكل. Cette phase occupe une place importante dans le récit. هذه المرحلة اللي عايش فيها، المرحلة الأولى اللي عايش فيها الابن، كتكون واحد المرحلة مزيانة في لو شابيتر، surtout le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. هنا تيبين بأن الراحة اللي كان عايش فيها الطفل، plongé dans un monde merveilleux. Alors ما كتعرفوا بأنه سيدي محمد كان إنسان لأنه ديما تيحلم وديما تيبقى تيتخيل شي حوايج اللي حتى واحد ما تيعرفهم من غيره هو. Alors l'élément perturbateur شنو وقع يعني في المسار تاع باش تغير مسار القصة. Alors l'élément perturbateur, qu'est-ce qui a perturbé le déroulement de l'histoire? Ce qui trouble cette félicité, le narrateur, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. Alors il a perdu l'argent qu'il portait dans le souk Ohaïk. هو في فصل الصيف ناض باش يحاول يبدل الخياط، هو خياط وكان باغي يخيط الحايك للعيالات، فعاود ما يخيط جلال. الوغ بيريبيسي، المراحل اللي مرات من هذا المورا ليلمون بيرتورباتور. لو فواياج دو بير à la campagne، الاب مشى للعروبيه. شنو غادي في العروبيه؟ و il exerce un travail de moissonneur، مشى يخدم حصاد afin de pouvoir ramasser de l'argent، باش يمشي يجمع الفلوس، باسكو بما ان العائله فقيره يعني كان هو الوحيد اللي كيعاون الزوجه ديالو والابن ديالو. Alors de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Alors ça c'est à partir du chapitre 9, 10 et 11. Alors le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. Alors عطا واحد congé نتاع 2 jours parce que الطفل كان مريض. Le narrateur il était faible, il était malade. Alors la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Alors بما ان الزوج ديالها مشى خسر الفلوس ومشى تيخدم حصاد في النواحي ديال فاس dans les environs de Fès. Alors bien sûr هي تأزمات ومرضات وبدات كتمشي تزور الاضرحه وتشوف الشوافات وداكشي باش تعرف شنو كاين. Alors la situation, bien la partie l'avant-dernière, c'est le dénouement. Alors c'est le retour du père dans le chapitre 12. هنا هذه رجع الاب. الا قريتوا القصه تبينوا بان هذه صيفط واحد السيد، هذه صيفط واحد السيد للدار وهذه يعطي واحد الامانه المالي للدار، وهنا بان يبين بانه راه بدا يربح الفلوس وانه قرب يرجع لدارو. سيتوياسيون فينال، لو روتور دو ليكيليبر. هنا غادي ترجع الامور بحال الاول مهادنه ترونكيل مرتاحين. الوغ لو روتور دو بونور، غادي ترجع السعاده. La réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. هنا غادي يعاود يرجع لو ناراتور سيدي محمد انه يشوف لا بواط ا ميرفي ويكون مرتاح، باسكو ديك الفتره كامله اللي مشى باه كان ديما تيمرض كيما تيزعف. الام ديالو كانت ديما كتمشي عند الاضرحه وتزور الشوافات وديما مريضه. دونك هنا في لا سيتوياسيون فينال bien sûr c'est le retour de l'équilibre, c'est le retour de la tranquillité, c'est le bonheur, c'est la stabilité encore une fois. Et après Sidi Mohamed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa boîte à merveilles, il va la réouvrir, il va encore jouer avec ses jouets. Ça c'est dans le chapitre 12. Là, ça pour le moment c'est la situation, c'est le schéma narratif de la boîte à merveilles. Essayez s'il vous plaît de le lire attentivement. Donc après on va voir les différents personnages, ou bien on va essayer de voir les questions avec des réponses. Donc je vous remercie, je vous souhaite bonne chance.